Патрисия звонит в отель, расположенный рядом с пляжем Ипанема в Рио-де-Жанейро. Она хочет договориться о встрече со своей подругой, которую зовут Роберта. Bom dia, Hotel do Sol Ipanema. Bom dia. Poderia falar com a Roberta Fernandes, quarto número 783, por gentileza? Quem está falando? É Patrícia Assunção. Só um momento, por favor. А теперь слушайте и повторяйте. Bom dia. Hotel do Sol Ipanema. Bom dia. Poderia falar com a Roberta Fernandes, quarto número 783, por gentileza? Quem está falando? É Patrícia Assunção. Só um momento. Por favor.